गोजोन्थों रायजो राजाफोर दायो नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ जोंनि 28 नं समस्तियाव जायफोरनाखि जोंनि बिटिसिखौ धंस खालामग्रा मोनसे माने बिजानुबादि भाइरास बे भाइरासखौ जोङो दिनै सिनायनो मोनबाय रायजो राजाफोर बेखायनो जोङो प्रसार खालामनो सानदों नोंथांमोनाबो जेन' मिन्थियो बे भाइरासफोरखौ जे जोंनि बिटिसि बेखौ धंस खालामनानै फैनाय नाङा होननानै आलादा रायजोखौ लिरनानै फैनाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सिमांमोन बेखौ धुलिसात खालामनानै थांनाय 27 जानुवारि 2020 सनाव जायफोर मानसिफ्रा फोजोबनानै फैदों बे भाइरासआनो जाहैबाय पाबजि नोंथांमोना मिन्थिया होमबा सेंग्राफ्रा दानि गथ' गथायफ्रा गेलेनानै खर' गाज्रि जाजोबनानै गोदाव सोराव जाजोबनानै दङ थिग बेबादिनो बिटिसिनि गेजेराव 4 मानसि दङ बे पाबजि मानसिफ्रानो जोंनि बिटिसियाव बिटिसिखौ गुलुं गुजुं खालामनानै बिटिआर होननाय एकर्डखौ खालामनानै फैदों रायजो राजाफोर जोंनि जे मोनथाय आदा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सिमां बेखौ धुलिसात खालामनानै जे मोनसे बिटिआर होननाय गुरुं गैयै गुजुं गैयै मा बे जों जेबो बुजिया दावदै गला बादि बेखौ एकर्ड खालामनानै लानानै फैनाय बे पाबजियानो जाहैबाय रायजोफोर PUBG पाबजि जेरखम पाबजि गेम दङ चाइनानि ना जापाननि ना महायनि जों मिन्थिया थिग बेबादिनो जोंनि बिटिसियावबो धंस खालामग्रा पाबजि होननाय मानसिफोर दङ बेनो जाहैबाय प्रमद बर' एम्बुथेमा भागिना इउआ जाहैबाय उरखावगोरा ब्रह्म आदुवा आरो नोङो थांबाय नोङो बिया जाहैबाय नोङो बिश्वजित दैमारि आरो नोङो फिया जाहैबाय नोङो पाबजि जिया जाहैबाय नोंनिया गबिन्द बसुमतारी दा रायजो राजाफोर नोंथांमोना बे जिनिसखौ मोजाङै बुजिना ला बे पाबजि बादि भाइरासआ जोंनि एलेकायाव 28 नं समस्तियाव गिदिंगासिनो दङ दा जुदि बिसोरो भाइरासबा बिसोरो मोनसे बिजानुबा जोङो बे बिजानुखौ होखारथारनांगौ रायजो राजाफोर जायनि जुनै भेक्सिननि दरखार भेक्सिना जाहैबाय जोङो दा फैगौ भट बिसायख'थि रायजो राजाफ्रा ओंखायनो बिसोरखौ प्रत्युत्तर होनांगौ बे बिसायख'थियाव जोंनि भट दानखौ होनानै बिसोरनि अपोजिट भट दान होनानै जोङो बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय माने भेनिश खालामनांगौ बे माने भाइरासफोरखौ आरो लोगोसे बिसोरनि उनाव दङ COVID-19 बादि पाबजि मोनसे भाइरास बे जाहैबाय हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना ज' मिलायनानैनो बर' जाथिखौ गोदोना सेथेनानै फोथायनो खायदा लागासिनो दङ जायनि जुनै बिसोर 7 मानसिया दिनै जोंनि 28 नं समस्तियाव गिदिंगासिनो फाग्लाबादि रायजो राजाखौ नाना रखम प्रलोभन होनानै गिदिंगासिनो दङ मिठा কথা মামার এই ডিম সেই ডিম আৰু লগত আছে ভাগিনা বড় জাতিক নিখেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে আমি যোৱাবাৰ কৈছিলো হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত চ্যালেঞ্জ কৰি কৈছিলো আপোনালোকে বড়োলেণ্ডক নালাগে বুলি ভলাই পুছলাই আমাৰ এনডিবি ভাইবিলাকক দমখি দি পেলাই লিখাই ললে যে আমাক আজিৰ পৰা বড়োলেণ্ড ষ্টেট নালাগে বুলি কিন্তু আমি হার মানা নাই আমার লগত এটাও রাস্তা আছে আমার লগত একটা ভ্যাকসিন আছে সেই ভ্যাকসিন দিয়ে আপোনালোকে ভেনিশ হৈ যাব সেই ভ্যাকসিনটো হৈছে আমার ফোর দাদা চরণ চমর চৌধুরী হতে আরম্ভ করা উদিয়াচল নামাকরণেৰে আপোনালোকক আমি ভ্যাকসিন মাৰি আপোনাক নোহোৱা কৰি দিব পাৰোঁ আমি জানো আমি কি নামাকৰণেৰে আলাদা ৰাজ্য পাব পাৰোঁ সেইকাৰণে সেইদিনাখন চ্যালেঞ্জ কৰি কৈছিলোঁ 2030 ভিতৰত আমি যেনেকৈ হোক আলাদা সেপাৰেট ৰাজ্য গঠন কৰি দেখাম কিন্তু সেইটো গান্ধীজীৰ নীতিৰে হ'ব অহিংসা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে হ'ব সেইটো নেকি গোটেই বড়ো আৰু আদিবাসী সান্তালী মুছলিম ভাই হিন্দুবাসী যিমান আছে ইয়াৰ মাতৃভূমি হ'ব কিয়নো এই নামাকৰণ ইন জেনেৰেল গোটেই গোটেই জাতি ভাষাই সেইটো নামাকৰণ আগুৱাই ল'ব পাৰিব এইটোও আমাৰ মাতৃভূমি হয় বুলি সেইটো বড়োলেণ্ড নহয় আমি এনেকা নামাকৰণ এনেকা নমেনক্লেচাৰ দি আগবাঢ়িব যাই আছো আমি জানো কি কৈ আছো আমি নিশ্চয় সাকসেস হম हमें मालूम है आसाम नहीं दिल्ली हमें अलग राज्य गठन करने से कोई भी हमें मना नहीं कर सकता है हमारा मांगे जायज है और हमें मालूम है 2000 साल के बाद किस तरह से भारतवर्ष में नया राज्य गठन हुआ है आपको पकड़ लीजिए आप झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड तेलंगाना लास्ट में बीटीआर रिकॉर्ड होने से पहले लद्दाख गठन हुआ है यूनियन टेरिटरी हमने भी उसी तरह तरीका का एक रास्ता चुना है कि अगर आप झारखंड दे सकता है सौदाली भाइयों को तो हमें क्यों नहीं दे सकता है उदयाचल राज्य जिस तरह की अरुणाचल राज्य झारखंड का मतलब है झारियों का भूमि बुशलैंड जुपहा जंगल राज्य बर'नि बुंनो थाङोब्ला हाग्रा गायजोबनाय राज्य बिनि मिनिङा डिफिनिशना नमेनक्लेचारा बिथांमोना सावथाल लेन्ड बियाखै हेकखाना लेन्ड बांखाना लेन्ड बियाखै बिथांमोना सालाक जाति जायनि जुनै नमेनक्लेचारखौ सोलायनानै झारखंड बिदों
जाथि गथ'नि नामै बिदि मोनबा बिसोरबो हयथ' थाबथागौमोन ओंखायनो बुंदों जों हेमन्त बिश्व शर्माया जोंखौ लाखिनो हाया मामा তই আমাক আটকাব নোৱাৰে যিমানে ভলাই ফুসলাই আমাক আপুনি বান্ধি ৰাখিব বিচাৰি আছে আমাক বান্ধিব নোৱাৰে আমি উদিয়াচলৰ নামেৰে আমি নামাকৰণেৰে নমেনক্লেচাৰেৰে গোটেই জাতি ভাষাক লৈ আমি আগবাঢ়ি আছো পৰৱৰ্তী সময়ত যেনেকৈ ছত্তীশগড় राज्य छत्तीसगढ़ माने 36 देव देवियों का टेम्पल कलेक्ट करके उसको छत्तीसगढ़ बनाया गया है 36 मतलब 36 गौर माने फोर्ट किला बंकर हिस्ट्रिकल देव देवियों का 36 तो देव देवियों का हिस्ट्रिकल प्लेस लेके छत्तीसगढ़ बनाया गया है वो भी नोमेनक्लेचर हमें मालूम है उसके बाद बनाया गया है उत्तराखंड मतलब उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर खंडर एटा अंग राज्य हेतु नोमेनक्लेचारो इन जेनेरेल नेम है আমি জানো আর্টিকেল 1956 এসআরসি মতে স্টেট রিঅর্গানাইজেশন এক্ট সেই মতে আমি আগবাঢ়িম আপুনি আমাক বাধা দিয়াৰ ক্ষমতা নাই আপোনাৰ আপুনি ঠগাই ললে কিন্তু আমাৰ মানুহৰ এই এলেকাৰ সেন্টিমেন্ট আছে এতিয়াও আলাদা ৰাজ্য লাগে আপুনি কেতিয়াও বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে লাষ্টৰ হলে তেলেঙ্গানা 2014 2 জুনত এই নমেনক্লেচাৰটো হৈছে তেলেঙ্গানা তিনিটা পাহাৰৰ কোন আমি জানো সেই এলেকাটো তেলেঙ্গা বুলি কয় তাত থাকে হল তেলেগু ভাষা স্পিকিং তেলেগু ভাষা আৰু যি হিতে জাতি হয় হেতু তেলেগু হিতে জাতি ভাষাৰ নামত বিচৰা নাই আমাক বান্ধি ৰাখিলে আপুনি বদলেন ঠিক আছে আমি তো আপোনাক হাঁহিছো আমি হাঁহো আমাক আপুনি কোনো আপোনাৰ পৰদাদা কোনো আমাক আটকাব নোৱাৰে আমি উদিয়াচল ৰাজ্য আনি দেখাম তাৰপিছত হলে লাডাখ ইউনিয়ন টেৰিটৰি বিটিআৰ গঠন হোৱাৰ 2 মাহ আগত লাডাখ মানে হাইলেণ্ড জিঅগ্ৰাফিকেল হয় হেতু জাতি ভাষাৰ নামত নাই লাডাখ মানে হেতু এটা জিঅগ্ৰাফিকেল এলেকা ভৌগোলিক অৱস্থান তাত থাকে হল জাতি আৰিয়ান লেপচা তামাং নেপালী তেনেকে আদিবাসীবিলাক থাকে হেতু এটা ইউনিয়ন টেৰিটৰি ঠিক তেনেকে আমিও 1956 এসআরসি মতে আর্টিকেল নাম্বার 2-3 মতে আমি উদিয়াচল নামেৰে আপোনাক চ্যালেঞ্জ কৰি আছো 2030 ৰ ভিতৰত আপোনাক আলাদা ৰাজ্য গঠন কৰি দেখাম এই ৰাজ্যটো গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত এক নম্বৰ ৰাজ্য হ'ব তাৰ মানে 8 সিস্টাৰ হ'ব 8 সিস্টাৰ অৰুণাচল যেনেকৈ হৈছে তেনেকৈ 7 সিস্টাৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহক কয় আমি বড়ো মানুহে গোটেই জাতি ভাষাক লৈ ফেলে 8 সিস্টাৰ গঠন কৰিব যাই আছো ধন্যবাদ।